Ah. Ay. Uy, tinali talaga oh. Dinalatan na. Hindi pa naubos yung ano, laman siguro. Oo, dinalatan pa oh. Dinalatan lang. Laman loob, wala pinuha. Laman lang talaga yung pinuha. Ay na. Surat surat jam mati. Oh, yung maitim. Binigkis yung bunga nga para hindi makasigaw. Oo. Oo. Wah. Matinding gutom na talaga. Saan kaya yung tao na yan? Wah. Nawa na jaman na. Saitan. Tiga timpo-timpo lang siya nag-ano. Bago lang to.